لولا أن هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين الله আমরার পক্ষ থেকে অগণিত দুরূদ আর সালাম আর আমরার জামাতের খবর জিন্দা নবীজির খিদমতে পৌঁছাইয়া দেও আল্লাহ ইয়া রাহমার রাহিমিন আল্লাহ আপনি আমরার জীবনের तमाम গুনাহরে আপনি maaf করিয়ে দেও আল্লাহ আল্লাহ আমরার গুনাহর কারণে গাড়ি করে অ্যাক্সিডেন্ট দিয়ে আপনি আমরারে মারিও না ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমরার গুনাহর কারণে আসমানি আর জমিনি কত বাদ দিয়ে আপনি আমরারে ধ্বংস করিও না আল্লাহ ऐ मौला करीम ऐ अल्लाह अपने हमरे माफ फरमाओ हमरे जिंदा मुर्दा मा यार बाबारे आपने माफ करिए दे अल्लाह ई जमात ने खासी करो नानाई बाबा नाई निधाते कबर खान तो याद खान तफतिला अल्लाह हमरे कबर वासी मा यार बाबार कबर दे जन्नतोर बागान बनाया देओ जरा जमीन आसन हयाते तो जीवा सिहते कुल्ली हदन फरमाओ अल्लाह हमारे खानदान और बाबर खानदान और तमाम जिंदा मुर्दारे माफ फरमाओ ऐ मौला करीम ये इलाकार तमाम जिंदा मुर्दारे आपने माफ फरिया दो अल्लाह मुर्दे गानों पर कब्रों में दोषों को रहमत और जरी बरसाओ जरा जीवित आसन पुत्ते कामल और तौफीक दान करो अल्लाह या रहमान राहिमीन अल्लाह अपने हमारे जिस्मानी रूहानी कल्बी बदनी बीमार शिफा फरिया दो बाड़िया घर हॉस्पिटल मेडिकल जो तो रुगियो खलास तमाम बीमारियों को बीमार शिफा फरिया दे अल्लाह अल्लाह देशे विदेशे पहाड़े जंगले जो तो मुमिन मुसलमान खलास दयाल इतर जान और माल इमाल इस्लाम और हिफाजत फरमाओ अल्लाह मेघालय मिजोरम अरुणाचल नागालैंड सऊदी अरब चेन्नई मुंबई बेंगालुरु तक लया कुवैत कतार दिल्ली केरला गुजरात तक लया पृथ्वीर कुनाय कुनाय जो तो मुसलमान जाति खलास अल्लाह इतर जान और माल इमाल इस्लाम और हिफाजत फरमाओ अल्लाह तमाम जान और मसाजिद मदारिस मकाती और हिफाजत फरमाओ उलमाए किराम और हिफाजत फरमाओ अल्लाह या रहमान राहिमीन भारत और जमीन देशान तीर जमीन बनाओ अल्लाह आसाम और जमीन देशान तीर जमीन बनाओ जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे प्रत्येक अल्लाह मिल मोहब्बत करिया जमीन चलार तौफीक दाओ प्रत्येक अंतर ताकि हिंसा विद्वेषे दूर करिया ঐক্যবদ্ধ হইয়া ভারতের জমিন চলাফেরা করার তৌফিক দাও আল্লাহ ऐ मौला करीम आखिरी गुजारिश আপনার কাছে করিয়ার জমিন থেকে যাই মুগিয়া কোনো শক নাই সন্দেহ নাই যেই দিন মালাকুল মউত আমরার সামনে খানো পৌঁছাইয়া দিবাই সোনার নবীকে সামনে আনিয়া আখেরি কলিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়াই আপনি আমরার প্রত্যেকের খাতিমা বিল খায়র করিও রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আমিন বিরহমাতিহি